नुआपड़ा जिला सिनापाली ब्लॉक अंतर्गत भरुआमुंडा पंचायत चचराभटाठारे भंडार माउली स्पोर्ट्स क्लब आनुकूल्य मां भंडार माउली क्रिकेट कप सीजन 5 रविवार समारोह उद्घाटित हो जाइछि। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ବିରଞ୍ଚି ଜଗତ ଯୋଗ ଦେଇ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଲୋକେଶ ମାଝୀ, ଭୀଷ୍ମରାଜ ମେହେର, ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, କେଶବ ମାଝୀ, ଧନୁର୍ଜ ମେହେର, ଶୋଭାବନ ଛତ୍ରିଆ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଛତ୍ରିଆ, ଭଗତ ଛତ୍ରିଆ, ନୁର୍ଜ ତାଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ସିନାପାଲି ବନାମ ବିଛନାପାଲି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଛନାପାଲି ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 15 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 141 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ତାହାର ଜବାବରେ ସିନାପାଲି ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 15 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 104 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଖେଳ ପରିଚାଳକ ଭାବେ ରୋମାଞ୍ଚଳ ଭୋଇ ଓ ଯଦୁମଣି ନିଆଲ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପତ୍ର, ସୁଜିତ ସରାଫ, ଦାଦୁ ଖାନ୍ ଓ ପବିତ୍ର ସୁନାନୀ ଖେଳର ଧାରା ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ 37 ବଳ ଖେଳି 8 ଚୌକା ଓ 3 ଛକା ମାଧ୍ୟମରେ 54 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷିତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 16 ଗୋଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଦିନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। बढ़िया एटा मेन रोड भितरे हेले भी एतके सुंदर जन ऑर्गेनाइज करिछन बहुत बढ़िया लागला। फर्स्ट टाइम लगे आमे इनके खेलबा लगे आइलु। ऑर्गेनाइजर्स के धन्यवाद। आउ बहुत सुंदर हिसाब एटा जन डेकोरेट भी हेछि। बढ़िया ऑर्गेनाइजर्स खास कर वॉलंटियर्स माने भी आउ हमरे भीमराज तांडी आज्ञा भी तंकर जन हमके इनवाइट करबा लगे पहला हमर हिसाब एक्चुअली शेड्यूल टाके भी सेमाने कले आ संडे बढ़िया दिन गुटे हेछि इन कमेंट भी बहुत स्टैंडर्ड हिसाब करूछन। आउ फील्ड भी बहुत बढ़िया थिला, ग्राउंड भी बढ़िया अच्छे तो बहुत फास्ट फील्ड अच्छे, आउटफील्ड बहुत फास्ट। तो आगामी दिन में मैचटा आर भी बढ़िया हवा बोल आम चाहूँ। आज मैच तो निहाती भाव आम जीतीछुँ। आगामी दिन आम आर भी बढ़िया खेलवा लगे चेष्टा करमु। मो ना हूँ बिरंची जगत, भरुआमुंडा ग्राम पंचायत सरपंच। आज चचराभटा ग्राम रे गोटे बहुत सुंदर भाव में क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होते सीजन 5 आउ 16 गोटे टीम योगदान देछन। आज पहला मैच सिनापाली और बिछनापाली भितरे मैच थिला आउ बिछनापाली मैच टाके विन कले आउ बहुत सुंदर प्लेग्राउंड रे सजावट बहुत सुंदर भाव रे होइछे आउ दर्शक माने भी आसी कर खेल रो आनंद नउछन। आगामी दिन रे ये फील्ड जहाँ भी थिला तारु आमे बहुत किछि डेवलप करछु। आगामी दिन रे केनता बैरिकेड हेबा आउ गैलरी हेबा तार लागि आमे व्यवस्था करमु आउ लोग बहुत खुशी होछन ए टूर्नामेंट रे आउ आशा विश्वास करछु टूर्नामेंट रे आउ भी लोग दर्शक भिड़भाड़ी कर जमी कर खेल रो आनंद नेबे आउ शुरू कर मैचटा सुंदर भाव रे चालुछे। नुआपड़ा जिल्लारू जगन्नाथ सागर रिपोर्ट ओडिशा हाइलाइट समाचार।